एक गांव के तालाब के किनारे पर एक मेंढकों का खानदान रहा करता था। वो अपनी माँ के साथ रहा करते और बहुत खुश थे। उनकी माँ भी उनको बहुत प्यार किया करती थी। मेंढकी हर वक्त नाच गाने में मसरूफ़ रहती या फिर वो हर वक्त खाती रहती, जिसकी वजह से वो मोटी होती जा रही थी। लेकिन वो बहुत मगरूर थी और अपने बड़े साइज़ पर बहुत गुरूर किया करती। एक दिन बच्चों ने कहा, हमारी मामा सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी तारीफ सुनकर मेंढकी बहुत खुश होती। यूं दिन गुजरते गए और बच्चे अपने खेल कूद में मसरूफ रहते और हंसते खेलते रहते। उनके तालाब के दूर दूर तक कोई भी आबादी ना थी, इसलिए बच्चों को ऐसा लगता था कि उनकी माँ ही पूरी दुनिया से ज़्यादा ताकतवर है। वो जो काम मेंढकी को कहते, मेंढकी उनको कर देती और वो इसी पर बहुत खुश होते कि हमारी माँ हर काम करके दे सकती है। एक दिन तीनों बच्चों ने अपनी माँ से पूछा, मामा आप बहुत ताकतवर हो। हमारी मामा बहुत ताकतवर है। हर वो काम कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। है ना माँ? आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो ना? आपके अलावा कोई ताकतवर नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वाकई मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन जो काम मैं कर सकती हूँ तुम लोग मत करना, क्योंकि तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। जाओ और खेलो। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और उछलते कूदते खेलने लगे। वो बहुत खुश होकर खेल रहे थे। रोज़ रोज़ एक ही जगह पर एक ही जैसी खेल खेल कर वो बोर हो गए। उनमें से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, मामा मामा हम रोज एक ही जगह पे खेल के बोर हो गए हैं। अगर आप कहें तो हम वो दूर खेतों के उस पार जाकर खेल आए। हाँ हाँ, जाओ और खेल आना, लेकिन याद रखना ज़्यादा दूर मत जाना और शाम होते ही लौट आना। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी से उछलने कूदने लगे। उनको दूसरी तरफ जाने की इजाज़त जो मिल गई थी, वो इसी खुशी में छलांगे लगाते लगाते खेत के उस पार चले गए। वहाँ पहुँचने पर उनको दरख्त और पेड़ पौधे अजीब अजीब लगे और वो लगे खेलने। उनके लिए ये सब कुछ बहुत नया था और वो इस चीज़ से बहुत इंजॉय कर रहे थे। वो उछलते कूदते हर चीज़ के साथ मस्तियाँ कर रहे थे। उनमें से एक मेंढक की नज़र ऊपर पड़ी और जब उसने देखा तो वो डर गया। वाह, ये तो बहुत बड़ा कोई जानवर है जिसके दो सींग भी हैं। इतना बड़ा जानवर तो उसने कभी नहीं देखा, जिसके गले में घंटी भी बज रही थी और वो इस घंटी की आवाज़ से थर थर कांपने लगा और डर कर भागकर अपने दूसरे भाइयों के पास पहुंचा और बताने लगा कि मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा जानवर देखा है जिसके दो बड़े बड़े सींग हैं और वो बहुत खौफनाक है। तुम लोग भी मेरे साथ चलो, मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया हूँ। ओहो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारी मामा से बड़ा तो कोई जानवर हो ही नहीं सकता। नहीं भैया, वो बहुत बड़ा था, बहुत डरावना था। लेकिन बच्चों ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और लगे हंसने और कहने लगे कि तुम हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें मालूम है ऐसा कोई जानवर नहीं होता। उस मेंढक ने कहा, तुम मेरे साथ चलो और वो देखो कितना बड़ा जानवर वो खड़ा है। जब बच्चों ने देखा तो वो हैरान रह गए। वाकई बहुत बड़ा जानवर था जिसके दो सींग भी थे। अब तो सब के सब मेंढक डर गए और छलांगे लगाते लगाते खेत से अपने गांव वाले तालाब में चले गए और अपनी मामा के पास पहुंच गए।
ماما ماما، ہم نے اس کھیت میں بہت بڑا جانور دیکھا، وہ بہت خوفناک تھا۔ ماما وہ آپ سے بھی بہت بڑا تھا، اس کا اتنا بڑا پیٹ، اتنا بڑا منہ تھا، اور وہ بہت غصے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ماما ماما اس کے گلے میں گھنٹی بھی تھی اور دو بڑے بڑے سینگ تھے جو سر پہ لگے ہوئے تھے۔ ماما ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما اب کیا ہوگا؟ اوہو بچوں، ایسی کوئی بات نہیں، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں نہیں ماما، وہ واقعی بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ اوہو بچوں، مت پریشان ہو، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں ماما، وہ آپ سے بھی بہت بڑا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مینڈکی کو اپنے وزن اور اپنے سائز پر بہت غرور تھا۔ وہ ان بچوں کی بات سن کر کہنے لگی، یہ دیکھو میں کتنی بڑی ہوں، اور میرے جتنا تھا؟ یہ دیکھو اور دیکھو، بتاؤ اتنا تھا؟ نہیں ماما، وہ اس سے بھی بڑا تھا۔ مینڈکی اپنا پیٹ پھلا کر پوچھنے لگی کہ اتنا بڑا تھا؟ نہیں ماما، وہ اس سے بھی بہت بڑا تھا۔ اب دیکھو، اب تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنے میں ہوں۔ نہیں ماما، وہ بہت بڑا تھا، اتنا نہیں تھا۔ اب دیکھو، اب میرے جتنا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ماما، وہ تو اس سے بھی بڑا تھا۔ مینڈکی یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ اس سے بھی کوئی بڑا ہے۔ وہ اسی طرح اپنے غرور میں جسم کو پھلاتی رہی اور پوچھتی رہی کہ بتاؤ اس سے بھی زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن بچے انکار کرتے رہے۔ میں بہت بڑی ہوں، یہ دیکھو میں بہت بڑی ہوں، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے غرور میں اپنا پیٹ پھلاتی رہی، اور یہاں تک وقت آ گیا کہ ایک دم سے بلاسٹ ہوا۔ مینڈکی کو اس کے غرور کی سزا مل چکی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آپ کو بڑا کرے، لیکن نہیں، اس کے بچے اب بہت پریشان تھے کیونکہ ان کی ماں مر چکی تھی۔ وہ رونے لگی کہ ایک تتلی اڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ان مینڈکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ مجھے سب کچھ پتا تھا، میں ساری باتیں سن رہی تھی اور جانتی تھی کہ یہ سب مینڈکی اچھا نہیں کر رہی۔ بچوں، ایک بات یاد رکھنا، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنے غرور کی سزا مل گئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، سب انسان اور سب جانور ایک برابر ہیں، کوئی بڑا تو کوئی چھوٹا، یہ سب اللہ کی مرضی۔